Maricel Ramirez. Oo. Unsa nga purok ni ma'am? Sa Purok Ono, sir, sa Kinuman Norte. Oo, usa sa mga naka-benepisyo aning irrigation. Sa may istorya Yes, ma'am nga naayo na gyud, na-repair na. Atong ano ka? Nalipay jud kay mi diri, sir, sa Kinuman Norte nga na okay na jud ang among tubig sa irrigation kay dako jud kay nigtabang namo. Kay panahon ko nga wala ni siya, sir, lisod kay mig tubig. Gikan sa among pang CR, panglaw sa baboy, Laba. panglaba, pangbubo sa tanom. Kinahanglan mi matug sapa o dili sa sapa sa labo. Karon nga naa na dinhi sayo na lang gyud kay sir kay di raman. Maghakot lang mi. Kana jud ay tubig. Katong naguba man pag repair asa mo na kog tubig ato ulay agas ani diri ulay kuan jud tubig. Kanang naa siya, sir, dito sa babaw. Kay gipangitaan man gito nilang Kapitan Delfin Ignacio og pamaagi gisanggaban man gid nila dito kanang murag katong blue nga Tubo. plastic nga tubo sa babaw para lang gid ang mga residente diri sa Kinuman Norte manaagi source sa tubig. So maabot diri katong kana. Dili siya maabot diri, sir. O taman ra gid siya dito sa katong pinakadako. Diin nga dito gibahin ang irrigation padulong sa suon o padulong po diri sa ubos pag dinha sa parkingan pod. O karon nga Katong wala ka abot diri amo mga source tubig ato. sa ang uban, sir, sa Tabay. Ang uban sa Labo, ang mga naay sakyanan kasagaran dito gid sa Labo. Then ang mga walay sakyanan mo na dinha sila sa Tabay kuan maghakot og tubig. Atong painom sa mga kabaw baka sa tabog tubig. Kasagaran katong wala pa irrigation, sir, sa sapa gyud. Then ang uban, sir, kanang naay sakyanan kay kasagaran do na may mga motor. Maghakot lang sila, sir, paimnon nila sa ilaha. Ilang mga hinakot apila na gyud nila ilang mga hayupan. So pagkakaroon nga na natay tubig unsay gibati sa imong mga silingan. Na nalipay gyud kay, sir, dako gyud kayo ang kalipay. Kaya ang tanan hayupan, tanom, mga tawo nakabenepisyo gyud. Then gaan na lang pod sa gasto kanang magpalit mi og gasolina para ihakot og tubig karon dili na mi kinahanglan magpalit og gasolina. Kung naglantaw si Mayor Indy, unsay mo message siya? Dako kayo mong pasalamat ni Mayor Indy sa iyang gibuhat, no, gitagaan gud niya, gi-provide naglantaw gud sila kanunay sa tao diri sa Kinuman Norte o sa kinatibuk-an sa Misamis Occidental dayon ni Governor Henry Waminal o ni Congressman Ando Waminal tungod gud nila nahimong posible ang tubig layo kay ang tubig diri lisod kayo gipangitaan gud nila pamaagi. Kauban po sa mga abdikon nga among barangay captain, kauban sa mga konsihalis sa tanang official sa barangay Kinuman Norte. Halipay kayo migdako nga ang tubig ro na anagud sa mo ang duol. Salamat. Thank you ma'am. Ayos kayo.